بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نصحوا لو بروجي numéro 2 ديال MOS XL 2016. Commençons par la première tâche. En commençant à la cellule A5 de la feuille de calcul contributeurs -100, importez les données du fichier source séparées par des tabulations donateur.txt situé dans le dossier MOS XL 2016. Acceptez tous les paramètres par défaut. Donc, premièrement, je vais dans la feuille de calcul contributeur. Et commençons par la cellule A5. Donc, je cherche un A5. Il y a de la cellule Hadi, il y a la 5. ثم غادي importer le fichier ديالي demandé. Donc, غادي نمشي هنايا données, dans l'onglet données. ثم غادي نمشي هنايا données externes. وهنا غادي نختار à partir d'un fichier texte. ثم غادي نمشي للدوسيي دوموندي ديالنا في مي دوكيمون وغادي نختار هذا الفيشي دوناتور اللي مطلوب مني وندير ليه امبورتي. وقالوا لي هنا غادي نخلي لي بارامتر بار ديفو، يعني جاكسبت هاد لي بارامتر بار ديفو. سيباراتور بار تابيلاسيون اللي هي المهم خاصها تكون اللي مطلوبه مني هنايا، يعني سيباراتور دو تابيلاسيون هي هادي. ثم سويفون ثم سوي تيرميني. هنا غادي يقول لها يحطهم من A5 oui ok et voilà. بالنسبة la tâche numéro 2, accéder à la plage nommée Génie de la feuille de calcul contributeur et supprimer le contenu du suivi sélectionné. Donc premièrement je vais dans la feuille demandée les contributeurs. Donc غنجي هنايا لهاد la barre ديال l'adresse ديال لي سيلول غادي نسيليكسيوني Génie وهنا كيبين لي Génie ونكليكي على supprimer من الكلافي باش supprimer le contenu de la plage de cellule. Et voilà. La tâche numéro 3, ajouter au classeur une nouvelle feuille de calcul nommée contributeur -10. يعني غادي ناخذ بعد السميه ديال هاد لا فوي بغيت نسميها contributeur -10. ثم غادي نجي هنايا يعني في هاد البلوس اللي عندي هنا، دونك غنكليك على هاد البلوس غادي يعطيني السميه ديال لا فوي. وهنايا غادي ندبل كليك على هادي وندير لها كولي باش نسميها contributeur -10. كونترول في contributeur -10. دونك راني كريت هنايا اجوتيت واحد لا فوي سميتها contributeur -10. La tâche 4. Dans la feuille de calcul contributeur -10, créez dans la cellule C3 un lien hypertexte pointant vers l'adresse email. L'adresse email, donc غنمشي ناخذ هاد l'adresse email. Donc, on sélectionne WAF Techno Gmail, on dit les copier. Donc, dans la cellule C3, on va créer le lien pointant vers l'adresse email. La cellule C3. Donc, on va contributeur -10, yani C3, C3, il est dit, la cellule C3. On va faire l'insertion. On va faire lien. وهنايا غادي ندير لادريس ديالي نكولي داك لادريس اللي جبت وندير ليه اوكي اي فوالا. بالنسبه للسانكيام تاش، disposer les feuilles de calcul de manière à positionner en premier la feuille nommée contributeur. يعني هذه بغيت نرجعها اللي هي الاولى، دونك غنكليكي فوق منها وغنجر ونكليكي غليسي ونحطها هنايا وغتجيني في البدايه ديال هاد لي فوي. اي فوالا هي لا فان ديال هاد لي طاش، يعني ما بقاتليش حتى شي طاش اخرى. السلام عليكم ورحمه الله.